Zeynep govori Halilu da ne može sve dobiti u životu i da je sada najbolje da potpiše ovaj ugovor kako ne bi dalje dužili priču jer je ona pobedila. Halil uzima fasciklu u kojoj se nalazi ugovor i daje Zeynep bez potpisa, govoreći da izađe napolje. On odlazi u kancelariju gdje mu se pridružuje Hakan koji govori da je neko krtica, možda čak i u familiji. Hakan dodaje da Halil verovatno sumnja na njega jer je posljednji uzeo kovertu, ali Halil ima potpuno povjerenje u njega. Nakon što Hakan izađe iz kancelarije, Halil vidi bombonu od đumbira na podu i pita služavku da li je ovo bilo juče tokom čišćenja kancelarije. Kućna pomoćnica govori da nije, ali vidimo da je ona pre ulaska slušala razgovor između Halila i Hakana i shvatila da je Tekin taj koji je sve ovo napravio. Ona odlazi u dnevni boravak, gdje Tekin priča sa Kazimom o tome kako će proširiti svoje partnerstvo i da je ovo samo prvi korak. Ona mu prilazi govoreći da zna da je Tekin poslao papire za tender Kazimu i traži 1.000.000 lira da ćuti. Također ona spominje da je sve potvrđeno zato što je Tekin ispustio bombonu od đumbira na pod, a Halil je to pronašao. Tekin odlazi napolje i zove Kazima, govoreći da je Halil počeo da sumnja da postoji krtica u njegovim redovima. Kazim želi da preokrene ovu igru u njihovu korist, tako što će Tekin odneti te bombone kod Zeynep u sobu, kako bi Halil pomislio da je ona to uradila. Tekin uzima bombone i daje ih Zumrut, koja se nalazi u sobi, govoreći da je ovo Omer poslao Zeynep. Zumrut se obraduje što se Omer setio toga, te odnosi bombone Zeynep u sobu. Zeynep se zahvaljuje baki i ostavlja bombone na sto, a u tom trenutku joj u sobu dolazi kućna pomoćnica sa buketom cveća. Zeynep gleda cveće i oduševi se, misleći da je Halil to uradio, ali tada na ceduljici vidi da je to od Kazima. Halil ulazi u sobu i vidi bombone na stolu, te uzima cveće od Zeynep, govoreći da ako želi da sarađuje sa tim čovekom, neka samo to radi, a da je inače njegova žena i osvetit će se bilo kome komu stane na put. Tulaj odlazi kod Zumrut u sobu i vidi da ona plače. Zumrut govori Tulaj da se skloni, jer ona želi da je pošalje u starački dom, jer joj je to rekla žena sa riđom kosom. Tulaj odmah zna da se radi o Songul, te odlazi u kuhinju i pronalazi Songul. Tulaj govori da Songul više ne prilazi Zumrut, jer sve što govori je laž, ali tada Songul preokreće igru u svoju korist, tako što polomi tanjir i počne sebe da čupa za kosu, govoreći ukućanima da joj pomognu. Zeynep se pojavljuje u tom trenutku, a Songul govori da je sve ovo Tulaj uradila. Zeynep se izvinjava Songul ime svoje majke, a majci govori da mora shvatiti da oni nisu više gazde ove vile i da ne sme ovo raditi. Kako će Tulaj izaći na kraj sa Songul? S druge strane, Selma objašnjava sve Erenu i njih dvoje se zvanično pomire sa obećanjem da neće više biti svađe. Eren odlučuje da odu negde na odmor, samo kako bi bili sami, jer je bilo previše gužve od kada su stupili u brak. Selma to prihvata i prenosi svojoj tetki kako će otići na odmor, a to sve čuje Kimet koja želi i ovo da upropasti. U toku dana, Halil sretne Merve koja izgleda umorno i pita je šta se dešava, a ona govori da mora da završi jedan rad u vezi crtanja i da ima još obaveza oko Zeynepinog rođendana i da ne može sve postići. Halil tada želi da pomogne Merve, ali također da pridobije Zeynepinu pažnju kako bi joj ostali priredili ceremoniju za rođendan večeras. On je zove u radionicu i njih dvoje zajedno završavaju crtež za Merve. U jednom trenutku Halil dobija poruku da je sve spremno, te on dovodi Zeynep gdje svi dočekaju s prelepo iznenađenje u vidu ceremonije za rođendan. Zeynep dobija poklon od svih ukućana i čestitke za rođendan, ali Halil još uvijek ne odaje ništa. On želi da odigraju tradicionalni ples, što i urade, a noć nakon toga protiče mirno. Međutim, nakon što se mala ceremonija završi, Halil i Zeynep odlaze u sobu, a on joj tada govori da je njegov poklon ono što bi ona najviše želela. Zeynep pomisli da je to potpis, ali Halil tada izvadi blanko ček i govori Zeynep da odabere sumu novca koju želi kako bi uzela sve što je zamislila. Zeynep se negativno iznenadi sa ovim, pitajući Halila šta to treba da znači. On govori da su je njene ambicije dovele do ovde i partnerstvo sa Kazimom, ali jedna stvar ga je povredila najviše. Halil naglašava da ga je najviše povredilo to što je ona uzela plan za njegov tender i poslala Kazimu.
Da li će Zeynep uspjeti da dokaže Halilu da to nije istina? Zeynep govori Halilu da je ne može okrivljivati za tako nešto, jer nikada ne bi izdala njegovo poverenje. Halil je siguran da je to bila Zeynep, a Tekin čuje njihovu priču, te odmah odlazi da nazove Kazima, govoreći mu da je Halil pomislio da je ovo Zeynep uradila. Kazim sada traži podatke o kućnoj pomoćnici koja je otkrila istinu, a Tekin se uplaši zašto to on radi. Kazim govori da ništa ne brine, već samo da mu dostavi to što pre. Zeynep kasnije želi da spava na terasi jer neće da deli sobu sa Halilom koji je pomislio za ovu laž. On nije za to da Zeynep izađe, ali ona sve radi na svoju ruku te odlazi na terasu. U jednom trenutku njoj bude hladno te ulazi u sobu kako bi nešto uzela, a Halil koristi tu priliku da zatvori vrata od terase i uzima Zeynep u naručje te je smesti u krevet, govoreći da neće nigde otići i da spava ovde. Sutrašnji dan nam donosi mnogo dešavanja. Prvo vidimo kako Tulaj ulazi u Zeynepinu i Halilovu sobu, ali tamo nema nikoga. Ona vidi blanko ček na podu te ga uzima. Tulaj kasnije zove jednog čoveka kako bi unovčio ček od 5 miliona lira, ali da za to niko ne sazna. Međutim, Songul vidi da je jedan čovek sumnjivog izgleda odlazi od Tulaj, te ga stiže i vraća Tulaj ček, govoreći da je sada uhvaćena na delu i da je jedini način da se izvuče taj da se do večeras iseli iz dvorišta vile. U toku dana Gulhan dolazi kod Halil u radionicu i donosi mu kafu, ali i Tekinovu bombonu sa đumbirom, ne znajući da će to nešto otkriti. Halil pita Gulhan da li je ovo njena bombona, a ona govori da ih Tekin voli i stalno kupuje. Tekin nailazi na kućnu pomoćnicu i daje joj jedan koverat gdje ona pomisli da joj je Tekin spremio novac. Međutim, ona tada vidi fotografije svojih roditelja. Tekin govori da ona danas mora da izađe iz ove vile, inače zna i sama šta će se desiti. Ona se uplaši te odmah odlazi da se pakuje. Nešto kasnije Zeynep se pozdravlja sa njom i daje joj novac te poželi sreću i nada se da je provela lepo vrijeme ovdje. Halil to sve vidi, ali Hakan ga tada zove u kancelariju jer ima nešto važno da popriča sa njim. Hakan saopštava Halilu da je saznao da Kazim održava večer i kockanje u gradu, ali da je tamo često viđen Tekin. Halil shvata da je pogrešno okrivio Zeynep i odlazi kod nje u sobu. Zeynep je tužna što se sve ovo dešava, zato što je Halil optužio da je uradila nešto što nije istina. Njoj se polomi narukvica sa nitnama, a on dolazi i pomaže joj. Zeynep opet polomi narukvicu govoreći Halilu da ne želi ništa više od njega. Halil kasnije zove Tekina u svoju kancelariju kako bi mu saopštio šta je sve saznao, ali uz to ima pismo od kućne pomoćnice koje je ostavila. Halil govori Tekinu da je saznao da ide na kockarske noći kod Kazima, a on govori da je samo jednom otišao i neće više nikada. Međutim, Halil izvadi kovertu i otvara je pred Tekinom, ali tada pročita da je kućna pomoćnica otišla zato što je znala istinu o tenderu i da je to uradila Zeynep. Ipak, ovo nije istina, jer je Tekin čuo razgovor od danas i odlučio da on napiše pismo i da stavi kod Halila na sto u ime kućne pomoćnice. Halil brzo odlazi kod Zeynep u sobu, ali stvar koju će da uradi ostavlja Zeynep začuđeno. Halil uzima papir i potpisuje saradnju sa Zeynep, to jest Serdarom. Šta bi ovo trebalo da znači?